जय जगन्नाथ स्वामी नयन गामी भवतु मु घंटा उन्नीत उच्च प्राथमिक विद्यालय अष्टम श्रेणी छात्री सरकारଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। मांडिया ठारू आरंभ करी स्वास्थ्य शिक्षार समस्त प्रकार सुविधा सुजोग रही। एही खाद्य स्वास्थ्य शिक्षा को भित्ति करी एक सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भेटी देबाकू जाउछन्ती खुंटा विद्यालयर प्रिंस ग्रुप। को जाउछि पाग भल दैछि हल करिया पई सहज हेबो मो पई पखाळ आ साग भजा करी रखिथिबो। हां हां सब करी रखिथिबी। जानी पारु नहीं हाथ गोड़ सर हो जाउछि खपरी हाथ फुली जाउछि। अच्छा ए सब लक्षण देखा जाउछि ए तो अपपुष्टि रोगर लक्षण। वर्तमान सरकार खाद्यर आवश्यकता पूर्ण पाई मिलेट चाष करबाकू बहुत सुविधा सुजोग प्रदान करुछन्ति। एही मिलेट को जदि प्रत्येक दिन दिया जाए तेबे पिलार अपपुष्टि जनित रोग भल हो जिवो। सतरे आज्ञा ताहले से आसंतु मु ताको कहिबी। औ ताहले वर्तमान मु आसुछि। होयो सुनिछो हम स्कूल से लक्ष्मीधर सर आसीथिले एवं कहूथिले सरकार आमको मिलेट चाष विषय सचेतनता सृष्टि करने पठेइछन्ति एवं कहिले आमर पिला मिलेट एवं अन्यान्य पुष्टिकर खाद्य खाइले आम पिला सुस्थ हो जिवो। सतरे ओ पिला भल हो जिवो खुशी रे मन नाची उठुछि। मु आदि थारु मिलेट चाष करिबी।
ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ହଉ ରେ ଧନ ତୁ ଯା। ଦେଖ ଆମ ପିଲା ବଡ ହେଲାଣି, ତାର ପାଠ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଲାଣି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ପିଲା ଭଲ ପଢୁଛି, କହୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବି। ହଁ, ପୁଅର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି। ହଁ, ମୁଁ ବିଦେଶ ଯିବି। ହ୍ୟାଲୋ, ଟ୍ରେନରେ ବସିଲଣି? ନା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ଟ୍ରେନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିବି। ହଉ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବ, ରଖୁଛି। ଆଜି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ନ୍ୟୁଜ୍, ମହାନଗରରେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ମୃତ୍ୟୁ ଓ 10 ଆହତ ଜଣାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ କାମ କରିବି, ପାଠ ପଢିବି ନାହିଁ। ପାଠ ପଢିଲେ କଣ ହେବ? ତୁ ବିଦେଶ ପଳା। ନା ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ କହୁଥିଲେ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ। ପାଠ ପଢିଲେ କୁଆଡେ ବଡ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି, ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ନ୍ତି।